I had been in some of the major battles, taking convoys through to Malta, but it wasn't so bad because you knew that so long as you weren't killed by the explosion of a bomb or by bullets, machine gun bullets and so on, you went into the water, the nice warm water, and you would be picked up. That was it. But most of us knew that when we were told we were going to Russia, that this was a ticket to suicide. That's what it really meant. Schuss vor den Bug. Marsespruch, stoppen Sie sofort. Durch Schüsse in die Wasserlinie wird das feindliche Handelsschiff schnell zum Sinken gebracht. Without the slightest doubt, the battles in the Arctic were the most dreadful battles of the whole of the war. You knew that as soon as you got past Bear Island, the attacks would start, and there would be continual attacks. You had the chance of your ship being hit, and you'd be left in the water, and very often left alone, with no one coming back to look for you. And don't forget that there was 100 ships lost on that run, 100 ships lost supplying Russia. Jeg tror det ville være vanskelig for russerne å holde Murmansk hvis det ikke var for den hjelpen de fikk med forsyninger fra England og Amerika. Det var jo størsteparten av materiellet deres var produsert andre steder. Боеприпасы, и технику, и продукты, все выгружали. Их работали-то, свету не было, да. В темноте. Вот попадай в этот трюм, да. Вот тащишь этот... дела. Вот такие дела. Да. Приходилось Груза работать всякие были, опасные. По трое сутки с работы не уходили мы. Все для фронта отправляли, все для победы, чтобы германцы быстрее разбили. It was a very hard time for Russia at this moment. Our troops were pressed to Stalingrad, and British and American seamen were happy to help us, to assist us right in this time. The very first time I went to Russia, they didn't pay much attention to us, the Russians. They ignored us because they were concerned about protecting Mother Russia, and it was only very few who really became friendly with us. Vi kom da opp mot mellom Island og Grønland, og det var 16. mars 41. Og ja, allting var fredelig og fint i løpet av dagen, men i kveldingen da fikk vi varsel om ubåtangrep, måtte være forberedt på litt av hvert. Men sånn som jeg tenkte da, jeg hadde nok å tenke på ved å holde plassen i konvoien, og det var jo første turen i konvoi, så det måtte være spesielt påpasselig. Men jeg sto da og så tenkte på det her og det som hendte i går kveld, og jeg tenkte at ja, det hender dem, men ikke meg. Så jeg var helt trygg. Men så gikk det en halvtimes tid eller sånn, så plutselig så smalt det hos oss da. Og vi fikk den på fordekket, og oljen sprutet jo ut og full fyr med en gang, og veldig varmt på broa. Og det rare var at jeg hadde aldri, eller ikke brukt livvest før, men den kvelden var jeg på vei opp på broa, og gikk ned igjen og tok meg livvesten. Så heldigvis jeg hadde den på meg. Men da jeg kom i vannet da, så drev jeg atterover, og jeg hadde også en jakke på meg med stor krave, og olja la seg opp på den, så jeg stupte forover og lå med ansiktet ned i vannet. Så jeg drev atterover, og så skjønte jeg tenkte jeg, dette slutten, tenkte jeg. Og så ropte jeg på mora. Den eneste jeg kunne gjøre rart nå. Men
Da jeg kom drivende der, så var det kokken, og han hang over rekka. Så får han se jeg kommer drivende der og får tak i benet mitt, og drar det opp over rekka, og så satte han fra og rodde ut. Og da først fikk de meg opp, men da var jeg helt borte og vekk, altså. Jeg kan ikke huske. Jeg kjente akkurat som jeg svevde, og akkurat som jeg ble varm innvendig. Og så husker jeg ikke noe mer. We had no anger about them sinking ships, because that is what we were there to do. We were there to sink their ships, and they were there to sink our ships. That is war. But I didn't sort of feel, right, we now must get out and kill these Germans. There was no feeling like that whatsoever. None at all. Во-первых, для меня была эта война за свою свободу. Была война... Во-первых, та война, которая была, она была война несправедливая. Есть войны справедливые, есть несправедливые. На нас напали. Мы жили мирно, мы не собирались воевать. Поэтому мы, когда сюда пришли, мы были преисполнены чувством ненависти к фашизму. Мы знали, что фашизм делает в Европе. Da meine Eltern Nazis waren, bin ich auch schon frühzeitig zu Versammlungen und Rallyes gekommen, wo die Führer der Nationalsozialisten und auch Hitler sprachen. Und Hitler hat eine solche Ausstrahlung für mich als Jungen gehabt, wenn ich jetzt die lächerlichen Reden, die auf den Videos zu sehen sind, sehe, kann ich das gar nicht verstehen. Aber zu der Zeit ist mir der Schauer der Ergriffenheit den Rücken runtergegangen und ich war so, als ob ich Jesus gesehen habe. Und es ist unbegreiflich, wie viele Leute er mit seiner jetzt lächerlich erscheinenden Haltung damals begeistert hat. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Ich habe also dieses Fühlen der Ergriffenheit, nachdem ich mich direkt gesehnt habe, das ist ja eine Freude, glücklich zu sein, in Übereinstimmung mit dem, was man für höhere Mächte ansieht. Aber ich will gern zugeben, dass Leute, die in einer kommunistischen oder sozialdemokratischen Umgebung aufgewachsen sind, das ganz anders gesehen haben. Был тогда министр военно-морского флота Кузнецов, который знал, что уже разведка говорила о том, что немцы готовятся к войне. В 1941 году, примерно это было что-то в мае месяце, начали замаскировывать стратегические объекты. Электростанции, аэродромы, усиленная подготовка, боевая подготовка в войсковых частях и на кораблях. В частности, учили людей, как по-настоящему воевать. Zum Abschluss der Besichtigung nimmt Generaloberst Titel den Vorbeimarsch verschiedener Einheiten der Wehrmacht. Det har vært et omstridt tall hvor mange det var tyskere som var her i Sør-Varanger. Og det meste som var her, det tror jeg var før angrepet på Russland, altså operasjonen Barbarossa. Da var det vel ca. 70 000 mann her som lå og ventet på å angripe. Ständig treffen immer neue Lebensmitteltransporte für unsere Soldaten ein. Es gilt, vor allem vitaminhaltige Früchte und Gemüse für den langen Winter einzulagern. Holz zum Bau der Winterquartiere wird herangebracht. Tyskerne hadde jo da veldig behov for rom for sine folk, og det var jo tusenvis av dem, så de tok jo da privathusene til offiserene.
Så hos oss så tok de den ene. Vi hadde 2 stuer, og den ene stuen. Men det var kun det rommet vi fikk beholde sammen med kjøkkenet da. Annen etasje tok de også. Og bak huset vårt, liksom opp mot verket der, det laget de masse sånne tyske brakker, hvor soldatene bodde. Und hier eine Alarmübung unmittelbar an der Küste. Annahme, starke feindliche Kräfte sind im Anmarsch. Ja, på gården her var det veldig stor aktivitet i juni 1941. Det var her på gården at det ble stabsmøte for å angrepe på Murmansk. Og den 7. juni foregikk planleggingen på gården her. Fra marinen møtte admiral Schmundt og stabssjefen her, Hesse. Generaloberst Dietl trifft auf einem Feldflugplatz im hohen Norden ein. Dietl, han den store optimist, han sa på sin egen dialekt «In 3 tags san ma in Murmansk». Han regnet med å ta det på 3 dager. Mens Feuerstein, han var jo vant til norsk terreng og sånn øde terreng som her. Så han sa at det var umulig å ta Murmansk med de forhåndværende krefter. Da ble han beskyldt for å være defaist, og han ble avsatt og erstattet med en annen general. Diese Arbeitsmänner schufen in harter, zäher Arbeit neue Straßen in der fast völlig wegelosen Tundra und ermöglichten damit einen reibungslosen Abstand. В этом районе немцы подошли 2 июля на левый берег Западной Лицы и завязали здесь бои, которые приняли критический характер 7 июля, когда немцы зашли в тыл, оборонявшиеся русским войскам. А вот в районе Южных Порогов они форсировали Западную Лицу и вышли на Чертов перевал, который здесь в 2 километрах восточнее реки. Это был самый критический момент 8 июля 1941 года. Den var over i Litza 2 ganger. Den første gangen måtte de trekke seg tilbake igjen på grunn av forsyninger. Man regnet jo med at for hver soldat i frontlinja måtte det være 3 mann bak med å bringe frem forsyninger. Det kan man jo selv tenke seg når man ser det veiløse området der, med bare stein og myr. Vi står nå oppe på den tyske stillingen Bienenkorp her i Litzadal. Og rett over på andre siden av brua så ser vi da de tyske støttepunktene K1. Og vi ser videre bort på K2A og høyda oppe på K2B. Og vi ser da videre helt bortover der på K3. Og denne bunkerlinja var det lengste som tyskerne kom da de var på vei mot Murmansk. И вот, значит, вот критический момент, когда войска уже больше не в силах были удерживать. Кстати, следует сказать, что удерживали тут превосходящие силы противника. Нас было меньше. Всего 14 тысяч. Немцев было 28, то есть вдвое больше. И если сравнить вот весь огромный театр Второй мировой войны, который начинался там где-то на юге Средиземноморья, кончался на Рыбачьем, то самые сложные условия были здесь, вот на крайнем севере, на Мурманском направлении.
Den 8. september var det da et stort slag opp på fronten. Det var jo i flere dager, og da begynte de sårede å komme ombord. Det var 3 hospitalskip her. Det var Stuttgart og Berlin, og et som heter Meteor. Heisen gikk i eninga. Den gikk ned med sårede, og andre veien var det likene som ble kjørt. For det var veldig mange som døde. Og de hadde skutt bort kæven, de hadde skutt bort begge øyene, og så var det bare strødd gult sulfapulver i. Und det lukta aldeles forferdelig. Dass Leute so weit gingen, dass sie mit Begeisterung in den Tod gegangen sind. Dass sie gar nicht erwarten konnten, ihren Arm oder ihr Bein zu verlieren, um dem Vaterland und der großen Idee und der Fahne etwas zu opfern. Der Nationalsozialismus war eine grauenhafte Ausbeutung jugendlichen Idealismus. Deutsche Flak bei der Abwehr eines sowjetischen Luftangriffes. Vi var jo bare småjenter, min søster og jeg, da krigen kom til Kirkenes. Og vi bodde i et hus, et relativt nytt hus, i 2 etasjer, og det var plassert ganske nært AS Sydvaranger, verket der. Og verket var jo et bombemål for russerne, fordi at man produserte jo magnetisk jernmalm som gikk til krigsindustrien. Sør-Varanger ble bomba ganske ofte under krigen. Allerede 24. juni var det første bombeangrepet, det var på Svanvik. Men senere var det jo flyplassen og selve Kirkenes som ble bombardert. Og denne bombingen var jo, jeg husker det nesten som kontinuerlig i perioder. Og det aller farligste var jo når det var fint vær, og når de kom og skulle bombe, så hadde de god utsikt. Kirkenes er jo regnet for den byen som ble mest bombardert nest etter Malta. Og det er jo utrolig at det gikk så lite menneskeliv på Kirkenes. Men når du tenker over det, så er det jo ganske logisk også. For det første hadde du Andersgrotta, du hadde flere sånne bomberom, og så hadde du under verket. Det var jo helt bombesikkert, og det var plass til hele byens befolkning. Vi bodde litt dumt i forhold. Vi bodde et stykke fra nærmeste bomberom, sånn at vi var nok en del mer hjemme. Og da var det nede i kjelleren med sandsekker foran kjellervinduene. Og jeg husker da spesielt en gang så var det en fosforbombe som traff et kjellervindu, og det var jo lagt sandsekker rundt da, men vi ble jo slått ned på gulvet. Og da så jeg for det første den eksplosjonen veldig nært meg, og som et sånt ildhav. Og da kom liksom sanderen ned og biter av sement og glass og sånn, og vi lå på gulvet, og jeg husker mamma tok armen rundt meg, og jeg trodde jo da vi skulle dø. Men det hadde jeg tenkt så mange ganger, så det var liksom, bare mamma var der, så var det ikke så farlig. We had been nearly 2 years at sea without any leave, without 1 day's leave. And I thought, well, after 2 years at sea and with so many battles in between, they would give me a rest, but they didn't. They sent me to the cam ship Empire Lawrence. And we picked up a convoy at Valfjord in Iceland, and we were ordered to go to Russia.
At the time, this otherwise quiet and isolated fjord was sometimes filled with warships and merchantmen, taking on fuel and stores for the long voyage ahead and waiting for sailing orders. It was a good place for assembling the convoys. Being far from enemy bases and well protected from air and submarine attacks by the mountains surrounding it, as well as the anti-submarine net that was stretched across the fjord. On this little peninsula, the British built their naval base, and on the other side of the fjord, the Americans built a fuel storage space which was in continuous use until only recently. It served the ships of all the Allied nations that participated in the great convoy operations. The first convoy in the famous PQ convoys, the PQ-1, assembled here in Hvalfjörður in September 1941. In the next 12 months, convoy after convoy sailed out of Hvalfjörður, loaded with war material for Russia. These convoys left Iceland and they went up around the north coast of Norway, North Cape, trying to keep as near to the ice as possible, as far away from the German air bases in Norway. Generaloberst Stumpf, der Befehlshaber der deutschen Luftstreitkräfte im hohen Norden, besichtigt einen seiner Verbände und zeichnet besonders verdiente Flieger aus. Generaloberst Stumpf, han var sjef for luftflotte 5, og han hadde hovedkvarteret sitt her under angrepet på Russland. De hadde hele hovedbygninga vår, med unntatt av ett rom som vi hadde for vår familie. Her det skjedde ganske mye byggevirksomhet her. Her ser dere dampbadet til Stumpf. Det svære greier, det jo en... Ja, det kan jo være til et stort folkebad i Oslo. Så stor er ovnen og kapasiteten her. De hadde god forpleining, fordi at de hadde jo gjort framgang i Afrika, så de hadde kantine på gården her, med alt mulig slags brennevin, og fra Frankrike, fra Egypt. Engelske sigaretter, amerikanske sigaretter. Det var ingenting de manglet. Rotwein, Cognac und Rum gegen die kalte Winterluft. Kirkenes var jo forsyningshavn for hele Nordarmeen her, og meget strategisk. Dessuten hadde vi Høybuktmoen flyplass i nærheten, som bombet Murmansk temmelig uavladelig. Det var nesten hver eneste dag, hvis det bare var flyvær, så var det fly på vingene for å bombe Murmansk. Angriff auf Murmansk. Start gegen Murmansk. Zerstörerflugzeuge übernehmen die Sicherung des Stuka-Verbandes. Über Murmansk. Kampf mit einem Sowjetjäger. Murmansk at the time was a ghost town. It was bombed practically every day from the front. The front was only about 20 miles away.
And whenever there was a raid, we could see these long-barreled anti-aircraft guns, and they were so accurate, it was unbelievable. I've never seen so many aircraft, German aircraft, shot out of the sky. 3 человека убило передо мной, а я вся в крови была, голову оторвала мужчинам, а я жива осталась, меня контузило тогда. А ты помнишь, как у нас вот тут диспетчерская главная была, и танки стояли? И там главная диспетчерская. Да вот, в этом да, вот, да. главное. И были танки, стояли сколько танков, а как бомбить начал, как горели танки, а сколько танкистов погорело. Много погорело людей. Живым мясом воняло, живым. Да. Идет, я помню, Фортученко, начальник тогда порта был, но он тут немного его пароходства забрали. Бомбило, по 6 часов без воздуха были. Идут и скалы все крови. засыпало, пока нас откопали, дали, так меня всю раскусали, помирали люди. Не было, не поступал воздух. По 5 часов откапывали, пока нам воздух дали. Тут много, тут убежище было, разбомбило, там он возле прохода. А спать-то, когда спать, когда 18 раз в сутки тревога? Когда спать? Спать некогда было. Только уснешь, она тревога. Конечно, страшно. Hier wird zugleich ein 100. Feindflug gefeiert. Altså luftflåte 5 var den minste av Tysklands luftflåter. De deltok i angrepet på England i 1940-41. Men etterpå kom de opp hit og hadde de fleste flyene sine på Banak, i Høybuktmoen og Bardufoss. Det var en cirka 4000 mann her på flyplassen når du regner med alle flakssoldater og sånn. I tillegg til at det var en god del russefanger og også sivile russiske arbeidere. Den bygningen her en av de få etterladenskaper som vi har etter tyskerne etter krigen. Det en såkalt splinthangar. Hit ble flyene ført etter at de var tanket opp og fylt med bomber for å angripe Murmansk og konvoierne ute i havet. En gang så var vi ute, både mamma, pappa og min søster Anne-Marie og jeg. Det var nok en fin sommerdag. Og da var liksom luften plutselig helt full av fly. Og min søster liksom bøyde seg ned og sa, ikke nå igjen. Vi var jo redde selvfølgelig, og da sa pappa at nei, dette er ikke russiske fly, dette er tyske fly. Og det er noen andre, det er ikke vi som skal ha det nå, det er noen andre stakkare. Og da var de på vei fra Høybuktmoen ut til konvoiene for å ta de som var på vei til Murmansk da. The 26th of May, 1942, the Germans came up with a real raid. First one came down and he hit us with one bomb on the forecastle. And then the ship began to sink slowly. And the captain, he saw the ship was going to go down. So he ordered abandoned ship. And we were just abandoning ship when the other Ju-88s, dive bombers, came down, one after another, 5 of them. And they all hit us with bombs, and the ship just blew up and exploded. And I remember when I hit the water, I was sucked down. And I was quite deep in the water because when I opened my eyes, it wasn't green, it was black. I mean, it was a rather frightening experience, actually. And I didn't only pray, I argued with my maker. And I said, hey, this is not fair. I'm too young, I was only 21 years of age, and this is not the time to die. And so, suddenly, I shot to the surface.
And the other survivors had the same experience. We all just shot to the surface, and we wondered what it was. And later on, of course, we discovered what was probably the reason for this, and that is that the ship's boilers, when they got down to a certain depth, they exploded. And there was this explosion which forced things up to the surface, and we came up to the surface with this explosion. So, my prayer had been answered. We were picked up by the corvette Hyderabad, and naturally I was not badly wounded, but I was cut and bruises everywhere. But the worst of all was the shock and the cold. And so we were put in bunks, and there we were, all wrapped up in clothes and so on. And that was worse than being in action, because there we were lying in bunks, and every half an hour there was another attack, and bombs dropping all round, and guns firing, and not being able to do anything about it. But that only lasted for about 2 days, and then we arrived in Murmansk. Мы сейчас на кран к тебе поднимемся. На кране мне работа нравилась. Вот танки, конечно, я не выгружала, потому что у меня кран только 6 тонн поднимал. А что вот всякие такие груза, и питание, консервы вот шли, масло сливочное, молоко сгущенное. Ну, много. Америка много помогала, очень много. Можно к тебе зайти сюда? А? О, это, ой, господи, вот я тут работала. Посидеть в кресле, поработать. Ну, хоть туда выходите, я сюда зайду. Ой. Ой, ну работать я не буду, я уже разучилась. Вам понравилась ваша работа? Мне нравилось. Не знаю, мне очень нравилось. Хорошо, так все кругом видно. Особенно ночью, когда вот работаешь уже утром, да, кран вот так в город было видно все. Смотришь, люди начинают ходить, автобусы ездят, троллейбусы. Очень мне нравилось. Вот всякие пароходы, и наши, и не наши, и всяких людей посмотришь тут. И трудились мы целых 3 сутки. Сами караван, сами корабли, лебедки налажали, все делали сами. Иностранцы очень говорили, как эта русская женщина все может делать здесь. И выгружали танки, самолеты. Все для фронта было, все для победы. Как Фазулина не скажет, ну танки они выгружали тяжеловесными стрелами. Мой кран... Танки-то нисколько, они очень тяжелые, и мой кран не взять. А самолеты, ну самолеты как? В разобранном виде, в ящиках. Вот на этом причале. Вот тут наставили платформ, ящик на ящик, этих самолетов много навыгружали. Печек не было, очень холодно было, бывало, ой, до того замерз, ну, 12 часов, постоите, вот топаешь. Грузчикам-то легче, они, знаете, шевелятся, а мы-то замерзали на кране, вот, свету не было, это самое ужасное дело, без свету работать. Попробуйте вот это с трюма тащить, да чтоб нигде, тут стрелы, тут вентиляторы, тут капитанский мостик, там оттяжки, там антенны. Разгружали мы все, что на кораблях было, и продукты питания были, ну все, что было на кораблях, мы выгружали, чтобы быстрее отправить воинам на фронт, чтобы их кормили там хорошо, чтобы они защищали нас, нашу родину. The Russians at the time, they didn't
show any sign of thankfulness or anything. They just considered that it was our duty to supply them with the armaments they needed, because they considered that what they were doing was fighting our battle as well. So there was no great amount of gratitude or anything like that. They just felt that this was something that they were entitled to. I often asked our military representatives, tank men and our pilots, how do you appreciate this help? They praised very strongly American Air Cobra fighters. British Hurricanes and Spitfires were not so good. The Hurricane, that was British fighter, is too heavy. And he was not good enough in fighting with German Messerschmitt, because one is Messerschmitt, excellent fighter. What about tanks? Our tanks are better. Better than German tanks, better than American tanks. One I can say a very funny story, when American tank General Sherman had been disembarked from ships and lens broke. We were all smiling. What do they do in the front line if their hair is broken? But in common, the help was good enough. Alle biler var amerikanske, de hadde ducks, sånne amfibiekjøretøy. Og jeg kan bare nevne en sånn ting som piggtråd. Der kom det 10 000 tonn med piggtråd på en gang etter forlangene fra Stalin. Alt mulig, det var produsert i England og Amerika. И притом еще во всех очень много было цинги. Тогда же не было ни луку, не было этих витаминов никаких. У меня вот зубы вывалились, знаете, от цинги. От цинги. Я вот так брала и вытаскивала их. The Russians had very little food, practically nothing. And they gave us everything they could. They didn't give their soldiers the best food and they survived with very little food. We had exactly the same as the Russian soldiers. And the Russian soldiers were fighting with this food. And they were fed. They were extremely fed. Великий Суворов говорил, где олень пройдет, там и русский солдат пройдет. Где олень не пройдет, русский солдат все равно пройдет. Ja, vi står oppe på en russisk bunker her, og vi har russiske stillinger oppover hele lia bak oss. Vi har de tyske stillingene inne på andre siden der, og vi kan se Lorelei-klippen, der de store kampene skjedde under mai-slaget, vinterslaget i mai 1942. Det var et av de verste slagene som var her i Litauen. Det var enormt snefall som kom akkurat da slaget begynte, og det gjorde at masse både tyske og russiske soldater døde. I was in artillery division, and probably by this I had survived, because in infantry there were very heavy losses. One or two attacks maximum, killed or wounded. So we had enormous losses. Die Sowjets, die sich diesem kühnen Unternehmen entgegenstellten, wurden restlos vernichtet. Ну, я вам скажу, у нас было более 1000 человек, осталось 111. Все мы были обморожены, все мы были больны. В таких диких условиях, вот этой горной тундры, отсутствие населенных пунктов, отсутствие дорог, отсутствие снабжения, боеприпасами, продовольствием,
И то, что здесь солдаты пережили, никто здесь годы Второй мировой войны так много не пережил, как вот эти русские солдаты в Заполярье. А там, где это была возможность, вот камни, кустарник, выкладывали землянки из камня, бруствер, покрывали хворостом и натягивали сверху плащ-палатку. Печек не было, топили по-черному. Вот костер развели, и дым идет вот через эту дыру. Жуткие условия. А вы знаете, вот в этих иглах, которые делали в снегу под сопками, вырывались такую дыру делали, залазили, прикрывались плащ-палаткой, а от патронов, от ящиков делали вот такие вот кусочки, вот спичками зажигали и жгли. Капало, и ты весь мокрый лежишь. Ужасно было. О потерях в районе Западной Лицы. То есть я вот здесь воевал в районе Западной Лицы. Естественно, со стороны немцев было потерь много. Много было потерь. Почему они понимают? Они же, когда подошли к долине славы, они назвали эту долину «Долина смерти». Они назвали. Вот недалеко Вот на берегу. Славы. Вот тут он был. Вот высота корма, вот там на ней был командный пункт 205-й полка. 205-й полка. Вот там рядом. огромный валун, вот где они с нами. And every 2 weeks they would come back from the front, and the new ones would march up to the front. And of course they brought back their wounded with them. So the hospital was absolutely full of wounded people. People were screaming, you know, because they were having legs amputated. Our own people, British people as well, having the legs amputated. One boy had both arms and both legs amputated without anesthetic. Only just a little local anesthetic. They just put something between the teeth and carried on with it. And all you had was screaming, and it was pretty awful. Og den siste divisjonen som russerne satte inn, den hadde nærmest 70-80% tap. Og tyskerne hadde tilsvarende tap dem, men ikke så mye som russerne. Men du kunne etter slaget så fant de tyske og russiske soldater som lå ved siden av hverandre, uten at de hadde drept hverandre, men som var rett og slett frøsset ihjel. Den som kommer til parkene, man kan se en æreskirkegård hvor det er begravd 11 000 tyskere. Og en må regne med at russerne hadde ikke mindre tap. В защите советского Заполярья погибло русских 78 тысяч, ранен там 120, я не помню сейчас, 129, да? Да, 129 тысяч. Всего 202 тысячи. Противники наши потеряли безвозвратно 23 тысячи, 60 тысяч раненых, итого 83 тысячи. Ja, da jeg kom hjem fra krigen etter å ha vært ute i 10 år, så kom de med en lapp som det sto klokkeslettet 23:30 og datoen 16. mars 1941. Og spurte da om den datoen og klokkeslettet betydde noe for meg. Så sa jeg det at ja, det var det øyeblikket jeg ble torpedert og lå i vannet. Og så sier mor da at ja, den natten våknet jeg og sier at Eivind har det vondt, vekker hele huset da, mine 3-4 søsken og far, og de la seg på kne og ba for meg. Om det hjalp, så må jeg tro
at de gjorde det. Naturally, we had a longing for home, that one day we would get some leave and go home and so on. But at the same time, we knew that if we did get the leave, there would become the horrible day when you had to leave home again and go back to, once again, fighting. We didn't know how many years we'd have to fight. It was quite possible the war would go on for, we thought at one time, for about 6 years. Warum wir bei Sebastopol so lange brauchten. Dann schlägt man plötzlich wieder um und sagt, es ist überhaupt ein Fehler, dass die Deutschen nach Kirkenes gegangen sind oder dass sie nach Narvik gegangen sind oder dass sie jetzt nach Stalingrad, wollen sie Stalingrad, ausgehend Stalingrad. Wir werden Ziel um Ziel zäh beharrlich erreichen. Und zum ersten Mal während des Krieges habe ich bei einer Rede von Hitler, bei unserer Beförderung, gemerkt, ist da was mit deinem Rücken nicht in Ordnung? Ja? Denn es kommt ja der Schauer der Ergriffenheit, läuft ja nicht mehr den Rücken runter. Irgendetwas fehlte. Und von da an war er für mich nur ein Redner, wie andere auch. Die Begeisterung war weg. Ich weiß nicht, was der Grund war. Vielleicht haben wir uns auch beide verändert. Не знаю, как это сказать. Я ненавидел эту войну. Трагедия. Я ненавидел, это была трагедия, я ненавидел тех фашистов, которые на нас наступали. Я в каждом немце, в каждом австрийце видел своего врага. Я считаю, что вот тот, кто это пережил, остался живой, уже достоин звания Героя России. А те, кто погиб, вечная им слава. But they never gave a campaign medal for Russia, the worst of the war. And anyone who listens to what I'm saying today, any British person, they will agree with me. It was the most dreaded convoy run of the whole of the war, and the British government ignored us, absolutely ignored us. И вот, когда мы здесь вот эти вот голые сопки видим, мы должны постоянно помнить о величии русского духа, о стойкости русского солдата, который, несмотря на ошибки командования, просчеты командования, все же не только выжил, но и победил врага, и не только освободил Кольскую землю, но еще освободил смежную нам Северную Норвегию. Вечный им поклон и вечная им слава.